अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फुर टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के नाम पर हदबंदी बिल लाकर जुनूबी हिंद के साथ नाइंसाफ़ी की कोशिश की गई। मोदी हुकूमत की बदनीयती को शिकस्त हुई है। 2023 का खवातीन बिल पेश करें, अपोजिशन हिमायत के लिए तैयार। दिल्ली में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरम में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत स्टील प्लांट कायम करने की मरकज से वज़ीर आला की दरख्वास्त। 2047 विजन दस्तावेजात के तहत सनती इंक़लाब से मरकजी वज़रा को कराया वाकिफ। जगतियाल में बीआरएस पार्टी की 20 तारीख को जैत्रा यात्रा का आगाज। दोबारा इक़्तिदार के उसूल की सिमत पेश कदमी। रियासत में सियासी सफबंदी में तेज रफ्तार तब्दीली। जलसे को कामयाब बनाने के टीआर की अपील। तालीमी इदारों के 100 मीटर के हुदूद में पान की दुकानों के खिलाफ कमिश्नर पुलिस की क़यादत में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। ममनुआ तंबाकू की अशिया की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। ममनुआ अशिया की जब्ती। और शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना गैर मजाज तामीरात के खिलाफ बलदिया की इंहदामी कार्रवाइयाँ। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। ट्रैफिक मसाइल के बाइस कार्रवाई का दावा। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि खवातीन बिल के नाम पर डीलिमिटेशन बिल लाया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खवातीन बिल के नाकाम होने के बाद अपोजिशन के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि खवातीन बिल का नाकाम होना बीजेपी की पॉलिसियों की शिकस्त समझा जाना चाहिए। इस बिल के मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में इखलास नहीं है। अगर ईमानदारी के साथ खवातीन रिजर्वेशन बिल लाया जाता तो पार्लियामेंट में सब इसकी हिमायत करते। खवातीन बिल के नाम पर डीलिमिटेशन बिल लाकर जुनूबी भारत के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शुमाली और जुनूबी भारत के दरमियान खलीज पैदा करने वाली पॉलिसियों से बाज आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल के हवाले से हमारी नीयत साफ है।
2023 का खवातीन बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए। हम इसकी हिमायत के लिए तैयार हैं। इसमें SC, ST और OBC रिजर्वेशन भी नाफिज किए जाने चाहिए। खवातीन रिजर्वेशन बिल पर सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 दिन से जो हो रहा है लोकसभा में, इस देश का राजनीति में, ये हार केंद्र सरकार के हार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति के हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नीयत की हार है। इन लोगों का नीयत साफ नहीं था। पहले से हम लोग कह रहे थे नीयत साफ है तो सब कुछ पास होने के लिए समय है, मगर जो कानून लागू किए सभा में, वुमेन रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, सीट बढ़ाने का, ये दिखने के लिए 3 अलग अलग बिल जैसा दिख रहा है, मगर सीट बढ़ाने के लिए एक मुखौटा बनाया महिला आरक्षण। महिला आरक्षण अगर लागू करना है तो इतने सारे काम का कोई ज़रूरत नहीं था। जब 23 पे बिल पास हुआ है, उसमें अब कुछ अमेंड करना है तो छोटे अमेंडमेंट से महिला आरक्षण लागू करने का कानून में है, मगर थोड़ा पीछे हम लोग गया। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो नियत 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग देखे थे, उनका नारा भी हम लोग सुने, अब की बार 400 पार। किस लिए ये नारा दिया हुआ है मोदी जी ने? कि संविधान बदलने के लिए इस देश में जो कांग्रेस दिया हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों को जो आरक्षण दिया हुआ है, आरक्षण हटाने का साजिश चल रहे थे। इसीलिए चुनाव में जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 400 का कोई ज़रूरत नहीं था, मगर उनका नियत है संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का। इसीलिए 400 सीट जीतने के लिए जो कोशिश किए, देश का जनता जागृत होकर, विपक्ष के दल इकट्ठा होकर उस दिन मोदी जी को 400 नहीं दिए, 240 दिए, तो एनडीए पक्ष को साथ लेकर सरकार बनाया। उनको ये पता हो गया कि इस देश के जनता जागृत हो गए, आगे कभी भी 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलना मुश्किल हो गए। अपोजिशन की इत्तेहाद की हिमायत पर प्रियंका गांधी से वज़ीर आला का इज़हार तशक्कुर। हल्काबंदी, डिलिमिटेशन की मुजवज़ा तजावीज़ के सिलसिले में बीजेपी की पॉलिसी में मौजूद खामियों को अवाम के सामने रखने के साथ साथ मुतबादिल तजावीज़ पेश करके जुनूबी रियासतों के इत्तेहाद के लिए कोशिश करने पर कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी। हफ्ते के सुबह दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि जुनूबी भारत, शुमाल मशरक़ी रियासतों और छोटी रियासतों को कमज़ोर करने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश की गई गैर जमहूरी आइनी तरमीम को रोकने और मुल्क के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपोजिशन क़ुव्वतों को मुत्तहद करने में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ राहुल गांधी और AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की हिमायत पर तेलंगाना के अवाम की जानिब से वो प्रियंका गांधी के शुक्रगुज़ार हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने वज़ीर आला से कहा कि पहले ही मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो चुके ख़वातीन बिल से हटकर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के नाम पर खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया और इसकी आड़ में गैर ज़रूरी डिलिमिटेशन एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत से ब्यारम में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत स्टील प्लांट कायम करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर बराए स्टील और हेवी इंडस्ट्रीज़ HD कुमारस्वामी और वज़ीर ममलिकत बराए स्टील भप्ती श्रीनिवास वर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने ब्यारम में स्टील प्लांट के क़याम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इससे न सिर्फ स्टील की कमी दूर होगी बल्कि माहौलियाती मसाइल के हल में भी मदद मिलेगी। उन्होंने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज़ के तहत मुतवक्का सनती इनकलाब के बारे में भी मरकज़ी वज़रा को आगाह किया। रेवंत रेड्डी ने पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप को इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना में स्टील रिसाइकलिंग इंडस्ट्री कायम करने की भी दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी, मौजूदा हेवी इंडस्ट्रीज़ और साजगार हालात के बायस हैदराबाद को मुल्क की सनती पैदावार के लिए एक मरकज़ी
मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ दिया जा सकता है। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद में ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब कायम करने, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर मबनी ग्रीन स्टील क्लस्टर बनाने और ऑटोमोबाइल और दिफाई सनतों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के क़याम पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने जदीद मशीनरी, मशीन टूल्स और रोबोटिक्स की तैयारी के लिए खुसूसी पार्क के क़याम की तजवीज़ पेश की। रेवंत रेड्डी ने 2034 तक हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के हदफ का जिक्र करते हुए गाड़ियों को बरकी तवानाई पर मुंतकिल करने में मरकज़ के ताउन की भी अपील की। उन्होंने जदीद सनतों के लिए दरकार महारतों की तरबियत फराहम करने के लिए हैदराबाद में कौमी सतह के इदारे के क़याम की भी दरख्वास्त की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि 20 तारीख को जगतियाल में होने वाले अजीम जलसयाम के साथ पार्टी की जयत्रा यात्रा का आगाज होगा और इसके जरिए दोबारा इख्तिदार हासिल करने की सिमत में पेशकदमी की जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत जलसे को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवामी जोश खरोश के सामने ये कोशिशें नाकाम होंगी। उनके मुताबिक रियासत में सियासी सफबंदी तेजी से बदल रही है और अवाम बीआरएस की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। केटीआर ने कहा कि पार्टी क़यादत इज्तिमाई तौर पर जलसे की कामयाबी के लिए काम कर रही है और लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्का है। उन्होंने कारकुनों और अवाम से अपील की कि वो सब्र व ज़ब्त के साथ प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। बीआरएस के साबिक वजीर टी हरीश राव ने कहा है कि सीनियर कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी की बीआरएस में शमूलियत से शुमाली तेलंगाना में पार्टी को मजीद तक़वियत मिलेगी। पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत भर में रेवंत जाना चाहिए, केसीआर आना चाहिए का नारा गूंज रहा है और अवाम साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वापसी चाहते हैं। हरीश राव ने तेजस्वी सूर्या के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील को पाकिस्तान से मुवाजना करना 4 करोड़ अवाम की तौहीन है और उन्हें फौरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने भी इन बयानात की हिमायत की, जो कि काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना के अरकान ने इस मामले पर खामोशी अख्तियार की, जो अफसोसनाक है। उनके मुताबिक अगर बीआरएस के अरकान मौजूद होते तो सख्त जवाब दिया जाता। हरीश राव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने डीलिमिटेशन के नाम पर ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को रोककर ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीआरएस ने हमेशा ख़वातीन रिजर्वेशन की हिमायत की है और केसीआर की क़यादत में असम्बली में इसके हक़ में करारदाद भी मंजूर की गई थी। भुवनगिर के रुकन पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने टी हरीश राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो रोज़ाना बयानात देकर कांग्रेस और वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी डीलिमिटेशन बिल को ख़वातीन बिल के तौर पर पेश कर रही है, जिसके खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। किरण कुमार रेड्डी ने के मुताबिक सीएम रेवंत रेड्डी ने जुनूबी रियासतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में अहम किरदार अदा किया है, जिसे हरीश राव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सीएम ने मरकजी वज़रा को बैरम में ग्रीन स्टील प्लांट के क़याम के लिए दरख्वास्त दी है। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस ने माजी में बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाया। किरण कुमार रेड्डी ने तेजस्वी सूर्या के तेलंगाना से मुताल्लिक़ बयानात को भी मुखालिफत करते हुए कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया और इन बयानात को रिकॉर्ड से हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के अवाम कांग्रेस हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं और साबिक़ हुकूमत की ख़ानदानी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। भूदान तहरीक के 75वीं जश्न के मौके पर पोचमपल्ली में आचार्य विनोबा भावे के शागिर्द और तहरीक के रहनुमा विदरे रामचंद्र रेड्डी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और कौंसिल चेयरमैन गोता सुखेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि भूदान तहरीक गरीबों को ज़मीन फराहम करने और समाजी इंसाफ के क़याम के लिए एक अजीम तारीखी तहरीक है। उन्होंने बताया कि इस तहरीक के ज़रिए मुल्क भर में लाखों एकड़ ज़मीन अतिया की गई। उन्होंने मजीद कहा कि पोचमपल्ली, जो भूदान तहरीक की जन्मभूमि है, तेलंगाना के लिए फ़ख्र की बात है और आने वाली नस्लों को इस तहरीक की बराबरी और समाजी इंसाफ की रूह को जारी रखना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। वो ख़वातीन बिल के मामले पर कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला की रिहाइशगाह के घेराव के लिए निकलने वाले थे, जिसके पेश नज़र उनके घर के बाहर भारी पुलिस तैनात की गई। रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट में ख़वातीन की आवाज़ दबाई गई है और अब रियासत में उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर दोहरा रवैया अख्तियार कर रही है और आम ख़वातीन को आगे बढ़ने से रोक रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन देने से मौक़े बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस इसे रोक रही है।
انہوں نے اس صورتحال کو جمہوریت کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں ایمرجنسی جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری ویپ آدی سرینیواس نے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی کی رہائش گاہ کے سامنے بی جے پی کے احتجاج کے اعلان کو سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو خواتین کے لیے واقعی سنجیدگی ہوتی تو وہ خواتین بل کو الگ سے پیش کرتی جس کی انڈیا اتحاد حمایت کرتا ہے۔ ان کے مطابق بل کو منظور نہ ہونے دینے کے ارادے سے ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ نے اسے پیش کیا۔ آدی سرینیواس نے کہا کہ بی جے پی کو خواتین سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے قائدین کے گھروں کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ خواتین بل کی ناکامی کی ذمہ داری بی جے پی خود ہے اور ملک کی خواتین اس کی حقیقت کو سمجھ چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ کے خلاف بیانات پر بی جے پی رہنماؤں کا رویہ قابل مذمت ہے اور دعویٰ کیا کہ مودی اور امت شاہ کی سیاسی گراوٹ اب شروع ہو چکی ہے۔ تلنگانہ کے سرکاری ویپ وملا ویریشم نے کہا کہ انڈیا اتحاد نے بی جے پی کی سیاسی سازشوں کو ناکام بنا کر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے خواتین بل کے نام پر ڈی لمیٹیشن بل لانے کی کوشش کی مخالفت کرتے ہوئے جنوبی ریاستوں کے حق میں مضبوط آواز اٹھائی۔ ان کے مطابق آبادی کی بنیاد پر ڈی لمیٹیشن سے جنوبی ریاستوں کو نقصان ہوگا۔ ویریشم نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے صرف سیاسی فائدے اور ووٹ بینک کے لیے خواتین بل پیش کیا جبکہ خواتین کے تئیں ان کی نیت صاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 کے خواتین ریزرویشن بل کو جوں کا توں منظور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کی پالیسیوں کے خلاف جنوبی اور چھوٹی ریاستوں کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے اور اپوزیشن قیادت خاص طور پر راہل گاندھی کی حمایت سے اتحاد مضبوط ہوا ہے۔ ویریشم نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کا زوال شروع ہو چکا ہے اور عوام اس کی پالیسیوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ ہفتے کو رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ جملہ 2800 مستحقین میں 2,50,00,000 روپے کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ ان میں قدیم ملک پیٹ ڈویژن کے 225 مستحقین شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیر التوا چیکس کی اجرائی کے لیے بھی کارروائی جاری ہے۔ استفادہ کنندگان کا تعلق قدیم ملک پیٹ کے واحد نگر، پدما نگر، شنکر نگر، امبر پیٹ، عثمان پورہ، کٹل گوڑا، اعظم پورہ، چنچل گوڑا، باغ جہاں آرا، شاہ کالونی، فرحت نگر اور پاردیواڑا سے بتایا گیا ہے۔ شادی مبارک کلیان لکشمی کے چیکس تقسیم کیے گئے ہیں۔ جملہ 250 بینیفیشریز کو چیکس دیے گئے ہیں 2,50,00,000 سے زیادہ کی رقم جو پینڈنگ تھی کئی دنوں سے، آج پوروں کو بلا کر تقسیم کی گئی ہے۔ اور بھی جس کی بھی پینڈنگ ہے ہم اسپیڈ اپ کرا رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد ان کو بھی پیسے مل جائیں۔ تلنگانہ حج کمیٹی نے حیدرآباد سے سفر مقدس پر روانہ ہونے والے عازمین حج کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی کے دفتر میں ایک اہم اجلاس صدر نشین ریاستی حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی اور خسرو پاشا کی صدارت میں منعقد ہوا۔ خسرو پاشا نے بتایا کہ 4 مئی کو تلنگانہ سے سال 2026 کے عازمین حج کا پہلا قافلہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز کرے گا۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے کیمپ میں بہتر انتظامات کے لیے سب کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس موقع پر ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف کے علاوہ حج کمیٹی کے ممبران محمد مجیب الدین، محمد لئیق، مفتی الیاس قاسمی، مولانا سید تقی رضا عابدی، ڈاکٹر اطہر علی اور خواجہ ثنا موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے دارالسلام میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے جس سے 115 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ چیکس کی مالیت زائد 42,13,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ چیکس حاصل کرنے والوں نے مرزا رحمت بیگ سے اظہار تشکر کیا۔ ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے موقع پر ہفتے کو شہر میں تاریخی ورثے کے حامل مقامات میں وزٹرز کو بنا کسی ٹکٹ کے داخلہ دیا گیا۔ اس دن تاریخی چار مینار، سالار جنگ میوزیم اور قلعہ گولکنڈہ میں ایک نوٹس کے ذریعے داخلہ مفت کی اطلاع دی گئی۔ چار مینار پر سے پہر تک تقریباً 3,500 سیاح وزٹرز نے اس سے استفادہ کیا۔ سالار جنگ میوزیم میں 2,500 سے زائد سیاح اور وزٹرز نے میوزیم کا مشاہدہ کیا۔ گولکنڈہ اور دیگر تاریخی ورثے کی حامل عمارتوں میں وزٹرز اور سیاحوں کو مفت داخلہ دیا گیا۔ اس موقع پر تاریخی اور تہذیبی ورثے کے تحفظ کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی جانب سے تہذیبی ورثے کے تحفظ کے لیے عوامی شعور بیدار کیا گیا۔
तेलंगाना में प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के 99 रोजा प्रोग्राम के तहत महबूबनगर में आया हूं जिंदा रोड सेफ्टी मुहिम मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर पूनम प्रभाकर और वाई श्रीहरि ने शिरकत की। पंजावती विद्यालय में चिल्ड्रन ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम पार्क का इफ्तिताह किया गया, जहां तलबा को ट्रैफिक कवानीन, सिग्नल्स, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और दीगर उसूलों से आगाह किया गया। वज़रा ने डिग्री कॉलेज से स्कूल तक हेलमेट बेदारी बाइक रैली भी निकाली। इस मौके पर हेल्थ कैंप, आई कैंप और CPR से मुतालिक आगाही प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। तलबा के साथ मिलकर रोड सेफ्टी पर इंसानी जंजीर बनाई गई और सड़क हादसात से बचाव का अहद दोहराया गया। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए अवामी शमूलियत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद मुतासरीन को फौरी अस्पताल पहुंचाने वालों को राहवीर अवार्ड के तहत 25,000 रुपये इनाम दिया जाता है। उन्होंने तलबा और अवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि तेलंगाना को हादसात से पाक रियासत बनाया जा सके। शहर में तालीमी इदारों, स्कूल्स और कॉलेजेस के करीब पान की दुकानों के खिलाफ हफ्ते को बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार की निगरानी में शहर के तमाम जोन्स में 500 से ज्यादा तालीमी इदारों बशमूल कॉलेजेस और स्कूल्स के 100 मीटर के हदूद में वाक़े पान की दुकानों की तलाशी ली गई। बास पान की दुकानों से ममनुआ तंबाकू की अशिया और सिगरेट्स भी जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने बताया कि 5,000 पुलिस मुलाजिमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। बहादुरपुरा, फलकनुमा, चार मीनार जोन के तहत तमाम इलाकों में भी पान की दुकानों की तलाशी ली गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन सेफ स्कूल्स के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस मुहिम का मकसद स्कूली तलबा को तंबाकू की लत से महफूज रखना है ताकि वो मुस्तकबिल में ममनुआ तंबाकू की अशिया की लानत से महफूज रहें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि महकमे तालीम और बलदिया की टीमों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल के 100 मीटर के हदूद में अगर इस तरह की दुकानें पाई जाती हैं जहां तंबाकू फरोख्त किया जा रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलदिया के ओहदेदारों को भी इस सिलसिले में आगाह किया गया है कि ऐसी दुकानों की इजाज़त न दी जाए। तलबा स्कूल और कॉलेजेस को तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अगर तालीमी इदारों के करीब इस तरह की दुकानें मौजूद रहेंगी तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। DCP क्राइम अरविंद बाबू, DCP गोलकुंडा जोन चंद्रमोहन के अलावा चार मीनार जोन के हदूद में भी पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने यह भी बताया कि तालीमी इदारों के साथ भी राब्ता किया जाएगा और उन्हें भी इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने दुकानदारों से भी अपील की कि वो ममनुआ अशिया की फरोख्त से गुरेज करें। ये लोग मालूम होते ही ये टोबैको प्रोडक्ट्स बेच रहे। ऑलमोस्ट हम लोग एक हफ्ते से ये जो बेच रहे, जो पान शॉप्स है, यहाँ कहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमारा SNO ऑफिसर्स, हमारा टास्क फोर्स ऑफिसर्स मिल के बहुत सारे रखी करके उनका फ़ोटोज़ भी वीडियोज़ भी ले लिया है। हम लोग थोड़ी देर में आपको भी देता हूँ कैसे ये बच्चों को ये लोग सिगरेट का यूसेज स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि निकोटिन बोले तो वो गेटवे ड्रग है। यहाँ से जो ये लोग बच्चे लोग एक बार हैबिट होके वो लोग आगे ड्रग्स का होने का चांस है और दूसरा क्राइम एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होने का चांस है। सो इसलिए हम लोग ये शॉप्स के ऊपर आज हम लोग स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करके उनका आइटम्स वगैरह सीज कर रहे हैं। और बहुत सारे प्लेसेस में भी हमको मालूम पड़ा कि ये थोड़ा सस्पिशियस है करके जो शॉप्स को भी हम लोग फुल चेक कर रहे हैं। हमारा डॉग स्पॉट्स है, हमारा HNO ऑफिसर्स, लोकल DCP यहाँ पे भी है गोलकोंडा का, सब लोग मिलके हम लोग ये रेड कर रहे हैं। सो जो वहाँ पे उनके ऊपर है वहाँ हम लोग उनका कॉप्टा एक्ट के और JJ एक्ट के और NDPS का भी कुछ सब्सटेंस मिले थे, NDPS एक्ट भी हम लोग केस लगाते। आज इस रेड में हमारा ऑफिसर्स के अलावा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिशियल्स और GHMC ऑफिशियल को भी इन्वॉल्व किया है, वो लोग भी देख रहे हैं। सो आगे का दिन उनकी मदद से ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर मसाजिद को हम मकसदी तालीम, हुनरमंदी और तरबियत के मराकज़ बनाने मस्जिद बगदादी टेकनामपल्ली ने एक मिसाल कायम की है। हर साल की तरह जारिया साल गरमाई तातीलात में मस्जिद की जानिब से फ्री दीनी गरमाई कोर्स उर्दू, अरबी, तेलुगु, लेडीज़ टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, कारचोप और दीगर कोर्सेस की तालीम और तरबियत का नज़म किया गया है। सदर तौलियत कमेटी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि बच्चे और बच्चियों के लिए माहिर असातिज़ा, माहिर मुअल्लिमात, तजुर्बेकार इंस्ट्रक्टर्स की खिदमत हासिल की गई हैं। दीनी कोर्सेस में नूरानी क़ायदा, कुरान मजीद, माह तजवीद, दीनियात, अहादीस, दुआएं, कलमात, अखलाकियात, आदाब ज़िंदगी से बच्चे बच्चियों को आरास्तिया किया जाता है।
انہوں نے والدین اور سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسکولز کو گرمائی تعطیلات کے دوران مسجد کی جانب سے فراہم کی جانے والی ان مفت خدمات سے اپنے بچوں کو مستفید کروائیں۔ کورسز کا آغاز پیر 21 اپریل سے ہوگا۔ مزید تفصیلات فون نمبر 9849242805 سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے کہا کہ زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے عوام سے راہویر بننے کی اپیل کی تاکہ دوسروں کی زندگی بچائی جا سکے۔ اپنے پیام میں کمشنر پولیس نے کہا کہ اگر سڑک پر کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو وہاں موجود افراد کو یا وہاں سے گزرنے والوں کو پریشان یا گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر حادثے کے زخمی کو فوری دواخانہ منتقل کیا جاتا ہے تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں راہویر اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت حادثے کے متاثرین کو ہاسپٹل پہنچانے والوں کو 25,000 روپے معاوضہ اور ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر کوئی کیس درج نہیں ہوگا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی طرف سے شہر کے 6 زونز میں فٹ پاتھ اور سڑک کے کنارے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی کی گئی ہے۔ عطاپور مین روڈ کے علاوہ گڈے مل کپور کے پاس بھی کئی ڈھانچوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ راجندر نگر عطاپور کے حدود میں بھی فٹ پاتھ پر قائم غیر مجاز تعمیرات کو جی ایچ ایم سی ٹاؤن پلاننگ اے سی سریدھر کی نگرانی میں منہدم کیا گیا۔ بتایا گیا کہ شیورام پلی تک یہ کارروائی انجام دی گئی۔ بلدی حکام نے بتایا کہ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے غیر مجاز تعمیرات سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سلطان بازار اور کوٹی کے پاس بھی غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی انجام دی گئی ہے۔ بلدیہ کے عہدیداروں کی نگرانی اور پولیس کی موجودگی میں یہ کارروائی انجام دی گئی۔ چھوٹے تاجرین کو اس کارروائی کے دوران مایوس دیکھا گیا۔ تاہم بلدی حکام کا کہنا تھا کہ ٹریفک میں خلل کے مسائل اور عوامی شکایات پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ کوکٹ پلی کے حدود میں قانگی مسافر بس میں آگ لگنے سے مسافرین میں افراتفری دیکھی گئی۔ تفصیلات کے مطابق درگا مہیشوری ٹریولز کی بس میں جمعہ کی رات پدماوتی پلازا بس اسٹاپ کے قریب آگ لگ گئی، لیکن فوری بس میں سوار 18 مسافرین کو بحفاظت نیچے اتار لیا گیا۔ اطلاع ملنے پر ٹریفک انسپکٹر جانیہ اور فائر انجن کا عملہ مقام واقعہ پہنچ گیا اور آگ پر قابو پایا گیا۔ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ چندرائن گٹا پولیس نے توجہ ہٹا کر سرقے کی واردات میں ملوث سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 7 اپریل کو ایک شخص عبد الناصر نے شکایت درج کرائی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ 6 اپریل کو جب وہ چندرائن گٹا کے قانگی بینک اے ٹی ایم پر 10,000 روپے جمع کر رہے تھے، ایک شخص نے فون پے کے ذریعے رقم منتقلی کے نام پر انہیں دھوکہ دیا۔ انہیں فرضی رقم منتقل کرنے کا اسکرین شاٹ بتا کر فرار ہو گیا۔ شکایت ملنے پر پولیس نے تالاب کٹے کے ساکن عبید الکتھری کو گرفتار کیا۔ عبید الکتھری نے مختلف مقامات پر اس طرح کی دھوکہ دہی کا اعتراف کیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 10,000 روپے کی نقد رقم ضبط کی ہے۔ اکثر عبید اے ٹی ایم کے پاس ہی لوگوں کو نشانہ بنایا کرتا تھا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ عزیز باغ شیخ پیٹ، کیو میکس عارف آرکیٹ الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری ستیہ کالونی شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس۔ درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری۔
اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز، اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ خواتین تحفظات بل کے نام پر حد بندی بل لا کر جنوبی ہند کے ساتھ ناانصافی کی کوشش کی گئی، مودی حکومت کی بدنیتی کو شکست ہوئی ہے۔ 2023 کا خواتین بل پیش کریں، اپوزیشن حمایت کے لیے تیار۔ دہلی میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی پریس کانفرنس۔ بیرم میں گرین فیلڈ پروجیکٹ کے تحت اسٹیل پلانٹ قائم کرنے کی مرکز سے وزیر اعلیٰ کی درخواست۔ 2047 ویژن دستاویزات کے تحت صنعتی انقلاب سے مرکزی وزراء کو کرایا واقف۔ جگتیال میں بی آر ایس پارٹی کی 20 تاریخ کو جیترا یاترا کا آغاز، دوبارہ اقتدار کے حصول کی سمت پیش قدمی۔ ریاست میں سیاسی صف بندی میں تیز رفتار تبدیلی، جلسے کو کامیاب بنانے کے ٹی آر کی اپیل۔ تعلیمی اداروں کے 100 میٹر کے حدود میں پان کی دکانوں کے خلاف کمشنر پولیس کی قیادت میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، ممنوعہ تمباکو کی اشیاء کی فروخت پر سخت کارروائی کا انتباہ، ممنوعہ اشیاء کی ضبطی۔ اور شہر حیدرآباد کی مختلف مقامات پر مبینہ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف بلدیہ کی انہدامی کارروائیاں، پولیس کا وسیع تر بندوبست، ٹریفک مسائل کے باعث کارروائی کا دعویٰ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا سلسلہ آج ہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔